Adlaw day guys no kay mga adto day ta karon og Six Flag. To guys kay medyo layo pa man to no, maghinuktok lang sa ta diri kadali. So while nag-video ko diri guys naka-realize so guys nga lahi ra jud kay diri compare sa Pilipinas no, kay ang lugar unsay porma niya, ang weather pud niya unya, pero nakahuna-huna pud ko nga mas bibo gyud sa Pilipinas guys kay daghan matag amigo dito agod kaysa diri. So mao to guys, sa sige na kog video guys, wa ko ka-realize nga naa na day ta dere. Pag abot na mo guys, wa jud ko na-expect nga ani kadagko ang mga rides dere no. Kasi sa layo pa lang ba kay dagko na kita naon samot na siguro sa duol. So mao to guys, gibidyohan gyud og dinulitay no, napasta gyud ning taasa sa personal guys, naunsa naman eh. Kay nakasulod naman jud ta diri sa Six Flag guys no. So akong gibuhat diri guys kay ako aras ang gibidyohan ang palibot niya ug unsay porma, unsay tirada diri. Gitanaw ba yung ante on tingala goro ni nga nag-video ko diri sa sulod. So gipanggutom man ang mga peoples guys no. So nag-order sa dami diri og mga pagkaon. So kay nice man kay diri apod guys no, gibidyohan po nako. Pero ambot unsa ni sapa ba ni or dagat. Padulong na dami diri sa next destination guys no. So ang kaning sulod ani guys kay dako-dako man, so kailangan jud magbaktas og pila ka minuto. So mao din mo testingan nga rides nga pinakauna guys no, kay mao man ang request ang isa ka igagaw. While naghulat mi sa linya guys no, nakaila day mo ning duha ka bata nga badlongon. So bawal day siya mag-video guys no, ug naa na ka mismo sa rides no, kay basing matagak imo cellphone niya kay badlongon man ta. Kato nga rides guys no, okay ra dito siya guys no, kaso lang nilabad akong ulo ato kay kargado gusto kurbada gusto eh. Pahuway sa ko kadali dire guys kay nilabad ang ulo. So mao day nga rides ang sunod testingan sa dagat. Mao to guys, human naman ako igagaw tasting ato nga rides guys no. So akong gibuhat diri guys, nag-video lang ko sa mga uban nga rides diri guys. So kani day nga rides ang green og violet guys no. So mao din ilang pinakataas nga rides guys no. So ang pangalan ani nga rides kay Medusa di ay. Gibidyohan po din nga rides guys no, kay Heart siya porma guys. So akong gibuhat dire guys, nag-video na lang ko sa mga uban nga rides guys. Nga rides day guys ginatawag din nilag The Flash guys no. Serado day ni siya nga bata guys, kuya no kay outfit basig wa pa Halloween. Diri day guys kinidula day ang igagaw 3-point challenge guys no. Naama jud na perminti sa mga park o ganang mga rides nagi na ingani. Kay duha ra may mintis niya guys no, ang reward niya guys kay jersey din si Ben Carey. So maora to guys ang video, salamat sa pagtanaw, bye bye.